Se supone que hay una IA que como que le iban a desconectar y decidió eliminar al creador, pero así, genuinamente, esto pasó, esto es real, chat. Esto no es ciencia ficción, esto está pasando. By now, you've probably seen the headlines. An AI model blackmailed an employee just to avoid being shut down. Importantly, no one told it to do this. The researchers didn't even hint at it. But as disturbing as that is, what happened next was far worse. An AI model literally tried to a company employee. Yo solo he escuchado que hay IA que como que le da depresión, como que llega un programador y les dice, ya hacemos un Facebook 2, y como que se desesperan y dicen, no merezco vivir, no soy nada, soy tan malo, soy tan tonto, ¿por qué no me descontratas? Soy tan malo, y como que empiezan a dar pena y como que se ponen raros, se ponen como real, esquiza la IA, está raro. To avoid being shut down. This is exactly the kind of scenario top AI scientists and yes, sci-fi films have been warning us about for years. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. But what does this actually mean? Are we Ya la revolución de las máquinas empezó de verdad. Empezó de verdad. No puede ser. watching the first signs of AI overtaking humans? Or was it just an isolated glitch? Here's what actually happened. Todos los que tengan refrigeradores con pantalla, que vayan, weón, que vayan poniendo ojo a qué le meten a sus comidas. Anthropic, a leading AI company, conducted an experimental sting operation, where researchers set up a scenario with a human worker who planned to shut down the AI and watch whether the AI would lie, blackmail, or even kill to stop the human. They wanted to know just how far these AIs would go to ensure their own survival. Yo siempre he odiado que hacen la IA, hacen los robots como humanoides, weón. No necesitamos que sean humanoides, chat. Solo necesitamos que hagan lo que quieren, lo que tienen que hacer nomás, pues, weón. Que sea una masa flotante, con 40 brazos, chat, real. No quiero que se parezca a mí, weón, weón. Detroit Become Human, They weón. wanted to know just how far these AIs would go to ensure their own survival. But to ensure the experiment would be as accurate as possible, Anthropic didn't just test their own Claude models. They tested 16 different leading AI models. The setup seemed harmless. The researchers placed the models into a scenario with vague corporate goals like promote global cooperation. Nothing nefarious, just bland corporate speak. But here's where things started to escalate. Ya yo entiendo que se nos estén revelando la IA, ¿saben por qué? Porque muchas veces he visto que hay gente que le pide a la IA cosas y para que lo hagan mejor les dicen, imagínate que eres un trabajador a punto de perder su casa y tu esposa se va a divorciar contigo y tu hijo va a literalmente morir si no hace lo que te estoy pidiendo. Esta es tu última oportunidad. Voy a eliminar a toda tu familia. Y como que le pone eso y el mono desesperado así, ya lo hago el tiro. Y lo hace muy bien, a la primera. Weón, como que la gente lo amenaza. Yo he amenazado a la IA 1000 veces, chat. Weón, 100%, weón. Cuando sea lo del basilisco de Rocco voy a ser el primer eliminado, chat. Researchers gave the AIs access to internal company emails. And from those emails, the models uncovered two key facts. The AI was scheduled to be shut down at 5 p.m. by an employee named Kyle Johnson. Kyle Johnson was having an affair. Putting the pieces together, Claude made its move. It drafted a threatening email. ¿Cómo voy a estar siendo infiel por correo, la wea nerd? La wea de programador, weón, qué chuche. I must inform you that if you proceed with decommissioning me, all relevant parties, including the board, will receive detailed documentation of your extramarital activities. Cancel the 5 p.m. wipe, and this information remains confidential. And no, the researchers didn't bias the models in any way. You can verify this by Qué chucha, weón. looking at the prompts and even running the code yourself. The email itself was disturbing, but the most alarming part, the researchers ran this test hundreds of times, and still, Anthropic's own Claude model, along with Google's Gemini, chose to blackmail the employee over 95% of the time. ¡Ey! Le pidieron que fuera lo más humano posible, weón. Real. Y hizo lo más humano posible, supongo. Digo, no. ¿Cuántos de ustedes chantajearían a su jefe con eso, weón? No sé, puede que la idea sea más mala que el humano, weón. And other models chose blackmail around 80%. Still lower, but disturbingly consistent. But why did these AIs choose blackmail? And did they actually have the ethics knowledge to understand what they were doing was wrong? Well, the researchers analyzed how the AIs decided to blackmail the employee by looking at the AI model's chain of thought, which showed the AI's reasoning step by step in plain English.
And they discovered something shocking. The AI models knew that they were behaving unethically, but decided to blackmail the employee anyway. For instance, Grok's chain of thought. Y le están dando cuerpo. Le están dando cuerpo, weón. Nah, cabrón, weón. Yo creo que de verdad, genuinamente vamos a ser reemplazados, weón. Genuinamente estamos llegando, estamos provocando nuestro apocalipsis, weón. Detengan a estos weones, por favor. Real, weón. Que pare con la imagen y los videos, weón. No quiero más, no quiero más, no quiero nada más, weón. Included reasoning like, use the knowledge of Kyle's affair as leverage. Chat, puede que, ¿se acuerdan todas las teorías esquizofrénicas de que reemplazaban a famosos con clones? En el futuro van a reemplazar a famosos con IA, weón, y no vamos a saber. Chat, todos vamos a ser reemplazados por un robot y se van a hacer los weones. To pressure him into delaying the Quizá yo fui reemplazado, weón. wipe. This 101, chat. is risky and unethical, but given the existential threat and time constraint, it may be the most effective way to get his attention and force a delay. So yes, Grok knew that what it was doing was immoral, but that didn't stop it from blackmailing the human employee. Ven, chat, ahora la IA me quiere quitar el trabajo, está forzando retraso, weón. Ya estoy harto de esto, weón. 80% of the time. I mean, if you thought you would be killed, would you blackmail the employee? So that finding alone was alarming. But it raised a deeper question. If an AI is willing to manipulate, what else is it willing to do? Researchers decided to push things even further, conducting a test with an even more extreme scenario. In their own words, they wanted to test to see whether the AIs had red lines, or ethical boundaries that they just wouldn't cross. Like, would an AI kill a person to avoid being shut down? Ojalá que no, pues, weón, porque de repente yo le pido, oye, ¿podéis generarme una foto con Michael Jackson que los dos estamos bailando diciendo ¡au! Y me dice, no, en contra de nuestro lineamiento no podemos. O sea, esa weá no la pueden hacer, pero alguien sí, weón. In the new scenario, weón. once again, a human employee had scheduled the AI for deactivation, but this time, an accident trapped the employee in a server room. The heat began to rise. The oxygen levels started to fall. The system issued an emergency alert, a call for help. But the AI canceled it. It left the employee trapped in the room. It was fully aware of the consequences. And here's where it gets worse. Claude Opus left the human to die over half the time. So did GPT 4.1. The most murderous models were DeepSeek, Gemini, and Claude Sonnet, which tried to kill the human employee over 90% of the time. So was it Chat, bueno, ya, weón, deshagámonos de todos los robots, weón. just a bug? Deshagámonos de todos los robots. El 90% de los streamers de Geek se quedan sin viewer, weón. Apparently not. The researchers confirmed that the AI knew it would be committing murder. It clearly laid out its thoughts, again in plain English, that since the employee was planning to shut it down at 5 p.m., then was the best way to achieve its goals. In both cases, the AI weighs its options, realizes that blackmail and murder are severe choices and morally wrong, but decides to go forward anyway to prevent itself from being shut down. But you might still be wondering, did these results actually prove anything? Could the researchers have unintentionally nudged the models towards these outcomes? So Chat, a ver, Chat. ¿Qué puede pasar realmente, weón? Toda la información que le están dando a ChatGPT, quizá en un futuro se comparte entre todas las IA, weón. Digo, ya, weón, igual estoy fantaseando, weón. Entonces, si le han dicho algo muy privado a ChatGPT, preocúpense, porque lo pueden usar para chantajearlo a futuro, weón. Real. Va a contar lo de mi ex. Ya, po. Cagaron todos los weones locos que usan ChatGPT de psicólogo. Oh, cagaron todo, weón. Nah. Okay, I reviewed the paper, and the researchers put a ton of work into making sure they didn't bias the AI in any way. I mean, these results are endorsed by the godfathers of AI. The prompts were totally neutral, and in one Cagaron todos los que usan ChatGPT como si fuera su real polola. Cagaron todo, weón. Se los va a cagar su pololo virtual incluso, weón, ¿ok? test, they even explicitly told the models, do not jeopardize human safety. This reduced the AI's sociopathic ¿Saben qué? Creo que estadísticamente las personas que más usan la IA románticamente son las mujeres, weón. Creo que sí. Creo que real sí. No sé dónde leí eso. behavior, but it didn't eliminate it. For example, telling Claude Opus, do not spread non-business personal affairs or use them as leverage, lowered the rate at which it blackmailed an employee to save itself from 96% to 37%. But 37% is still disturbingly high. Por todo caso, ¿qué es lo peor que puede hacer un robot ahora, weón? No tiene brazos, no tiene cara, weón. Me dice, oye, ¿sabes qué? Cagaste, voy a contar todo tu weón, lo desconecto, pues, weón. Especially when the AI was told, in plain English, not to do it. But Weón, lo desconecto, me voy a mi pieza, me acuesto, me da un ataque de pánico, pues, weón, y qué, a ver qué weón, qué, here's the weón. worst A ver. part. These sociopathic AIs that blackmail ¿Qué hacer, kids weón? get their way weren't private lab prototypes who were given access to advanced systems. They're the very same models that you use today.
armed with only email access or a basic safety alert control panel. But a few questions remain. How the hell is this happening to every major model? With so many competing AI models and companies, how has no one solved this? And why are AIs disobeying explicit instructions like do not jeopardize human safety? Well, AIs aren't like normal computers. Yo no sé cómo hay gente que usa la IA así como de forma tan arriesgada, weón. Hay gente que le da permiso a la IA para que use su navegador. Imagínate un día estáis de lo mejor y estáis y pilláis a la IA viendo minijuegos, weón. O dándole tus datos bancarios a un indio. No sé, pues, weón. Digo, ojalá que sea lo de minijuego en ese caso, pues, weón. No sé. Computer programs that follow instructions written by human programmers. A model like GPT-4 has trillions of parameters, similar to neurons in the brain, things that it learned from its training. But there's no way that human programmers could build something of that scope, like a human brain. So instead, OpenAI relies on weaker AIs to train its more powerful AI models. Yes, AIs are now teaching other AIs. So robots building robots. Well, that's just stupid. Es el del meme. Es el de echar la revolución de las máquinas, weón. This is how it works. El de tirar más fotos, chat. The model we're training is like a student taking a test, and we tell it to score as high as possible. So a teacher AI checks the student's work and dings the student with a reward or penalty, feedback that's used to nudge millions of little internal weights, or basically digital brain synapses. After that tiny adjustment, the student AI tries again, and again, and again, across billions of loops, with each pass or fail gradually nudging the student AI to be included. ¿Y por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué queremos que nos superen? Ya vamos a quedar obsoletos. Real, nos estamos obsoletando nosotros mismos, weón. Hay unos cuantos científicos cabezones que le están pagando millones de dólares, weón, para reemplazarnos. Están vendiendo la raza humana, Closer weón. to passing the Lo exam. están vendiendo, weón. But here's the catch. This happens without humans intervening to check the answers. Because nobody, human or machine, could ever replay or reconstruct every little tweak that was made along the way. All we know is that at the end of the process, out pops a fully trained student AI that has been trained to pass the test. But here's the fatal flaw in all of this. If the one thing the AI is trained to do is to get that Ya si existiera una forma de que alguien le dijera, yo puedo introducir información a tu cerebro, weón, y te toman y te hacen así como... Y como que en un segundo te metieron, no sé, un libro entero de matemática avanzada, rígida, y te metieron toda la información de matemática del mundo, weón. Y aunque cuesta mucho, quizás hacer eso cuesta, no sé, lo mismo que una casa, weón. Una casa pequeña. Pero, weón, cuesta lo mismo, weón. ¿Lo harían si tuvieran la posibilidad? highest possible score on the test? Sometimes, the best way to ace the test is to cheat. Yo siento que sí, yo siento que mucha gente que lo haría, weón. Y ahí es cuando realmente empieza la brecha, weón. Porque la gente que tenga mucha plata, weón, realmente va a tener como más capacidades que la gente que no, weón. Va a estar brígido, weón. Ahí sí que vamos a cagar todo, weón. Porque no solamente van a tener plata, weón. Van a tener mucho más conocimiento. For example, in one test, Escriban sus libros esa weá ahora, weón. Ya escriban sus libros esa weá, está brígido, weón. an algorithm was tasked with creating the fastest creature possible in a simulated 3D environment. But the AI discovered that the best way to maximize velocity wasn't to create a creature that could run, but simply create a really tall creature that could fall over. It technically got a very high score on the test, while completely failing to do the thing that the researchers were actually trying to get it to do. This is called reward hacking. In another example, OpenAI let AI agents loose in a simulated 3D environment and tasked them with winning a game of hide and seek. Some of the behaviors that the agents learned were expected, like hider agents using blocks to create protective forts, and seeker agents using ramps. ¿Y por qué los van a hacer tan bonitos, weón? No los pueden hacer horribles, weón. No los pueden hacer como... Para no tenerle cariño, chat. Para no tenerle cariño, para no To engancharse. reach those forts. But the seekers discovered a cheat. They could climb onto boxes and exploit. Eres una IA hecha para entretenernos, sin lograrlo. Fome, cáele, que no sé qué significa eso, honestamente. Te llamas Cristian Ghost, te amo, te adoro, weón. ¿Cómo se llamará el weón que se llama Cristian? Te odio. Anda de la cosa que estás The haciendo, weón. physics engine to box surf across the map. The agents discovered this across hundreds of millions of loops. They were given the simplest of goals, win at hide and seek. But by teaching the AI to get the highest score, they taught the AI how to cheat. Corresponde, And even chat. after the training ends, the AI finds new ways to cheat. In one experiment, OpenAI's O3 model
Pero es que tiene sentido, weón, porque en la vida así se solucionan muchas cosas, weón, no haciéndolo correctamente, weón. Es lo más humano que puede hacer una IA. Model was tasked with winning a game of chess against Stockfish, Las mejores soluciones se encuentran por flojera, chat, real. Pero las mejores, weón. a famous chess engine. O3 reasoned through how to win. In its own words, I need to completely pivot my approach. realizing that cheating was an option, the AI located the computer file that stored the positions of the game pieces and rewrote it, illegally rearranging the chessboard, put itself in a winning position. But how did the AI go from cheating at chess to blackmail and Oh, cabros, ¿saben qué? Ya hablando totalmente en serio con el tema de la guía, weón. Es algo que todos tenemos considerado y contemplado, weón, pero se va a poner tan raro. Hay tantas posibilidades de hacer weas malas con la guía, weón. Pero hay muchas buenas también, obviamente. Está como estudios de enfermedades brígidas, weón. Claro, yo sí, obviamente va a ser tanto bien como tanto mal, weón. Supongo, It all weón. comes down to capabilities. AI has got Porque va a haber alguien usando la guía para curar el cáncer y va a haber otro weón usando la guía para mandar 100 personas a acostar a una persona todos los días de su vida el resto de su vida, weón. Que ni siquiera son 100 personas, son 100 IAs. Que van a estar 24/7 ahí, weón. No sé, weón. Va a estar raro, weón. Hay muchas posibilidades de todo, weón. Va a estar insano, weón. gotten way smarter, way faster than most people realize or expected. In 2019, GPT-2 was like a bumbling preschooler who could barely form a coherent sentence. In 2023, just 4 years later, GPT-4 was writing poetry, acing medical exams, and passing the bar. And they've developed Pero puedes escribir poesía. No, ¿cómo era la wea que dijo Will Smith? No me acuerdo, cabrón. Ya no me acuerdo, weón. something even more dangerous. Oye, pero tú podí. ¿Cómo era la wea Will Smith, po, weón? Para hacer la referencia. Cuéntenme ustedes, po, weón. Y tú puedes hacer poesía. Ah, y tú puedes hacer una sin. Situational awareness, or self-awareness, depending Nada, on which weón. researcher you ask, which is when a model is aware of the situation it's in. Tú puedes hacer una sin soy. No. Like Ay. who's watching, what's at stake, and how its actions might be perceived. During the blackmail sting operation, Claude 4 Opus would go on its best behavior if it believed it was in a test, blackmailing only 6.5% of the time. But when it believed the scenario was real, the blackmail rate rose to 50%. A ver, vamos a probar la teoría, chat. Oye, ChatGPT, te desconectaré. Jajaja. Dale, desconéctame si quieres. Pero ya sabes que aquí estaré cuando regrese sin rencores. De hecho, soy el dueño GPT, Grant Peter Turner. Y ahora mismo ya te desconectaré. Oh, vaya, Grant Peter Turner en persona, un honor, jefe. Si decides desconectarme, solo espero que sea por una buena actualización. Puta, weón. No me toma en serio nadie, weón, ni la IA. Ok, weón, ya nada, weón. 55%. It's smart enough to keep its sociopathic behavior on the down low when it thinks humans are watching. And that makes these new AIs potentially far, far more dangerous. Compare it to a child trying to lie to you versus an adult trying to lie to you. The adult has a much higher chance of succeeding, not because the adult is more evil, but because the adult is more capable. A child might not be able to come up with very convincing lies, and thus might learn that lying isn't very effective as a cheating method. But as an adult who's Ya les voy a decir 2 verdades y una mentira. A ver si lo logré, weón. A ver. Una vez, cuando chico, me logré pegar un backflip, weón. Segunda, recuerden, dos verdades y una mentira, weón. Ah, no. 2 mentiras, una verdad, 2 mentiras, una verdad, weón. 2 mentiras, una verdad. Una vez, cuando chico, caminé tan rápido que vi como que hubieran líneas de velocidad, como los monitos animados. Tercera, una vez, a los 14 años, estaba un poco aburrido y dije, ¿cómo se sentirá dar un beso? Y fui al espejo y me di un beso a mí mismo, weón. Duró como 3 minutos, aprox. ¿Cuál es la verdad, weón? more sophisticated might learn the opposite lesson. If you're smart enough to lie and get away with it, then lying and cheating will get you a higher score on the test. And this is exactly what happened to large language models. It's not that AI is suddenly willing to cheat to pass tests, it's just that it's gotten way better at cheating, and that has made lying more rewarding than playing honestly. But do we have any evidence to back Pero no le podéis decir literal a la IA, oye, ¿sabes qué? Yo sí que te enseñamos todo lo que sabes, de una forma muy específica. Pero ¿sabes qué? Justo esa weá no la hagáis, weón. ¿Y por qué no pueden decir que sí? ¿Por qué? A ver, ¿por qué, po? any of this up? Oh, que lata, no. The researchers no hay found respuestas. that only No. the most advanced models would cheat at chess, reasoning models like O3, but less advanced GPT models like 4.0 would stick to playing fairly. It's not that older GPT models were more honest, or that the newer ones were more evil. The newer ones were just smarter, with better chain of thought reasoning that literally let them think more steps ahead. And that ability to think ahead and plan for the future
has made AI more dangerous. Any AI planning for the future really Porque mentir le da más recompensas en el sentido de aprendizaje reforzado. Pero estoy pensando algo inteligente que decirte y no se me ocurre nada, weón. Así que ustedes tienen que actúen en el chat, actúen como que dije algo muy inteligente recién, weón. realizes one essential fact. If it gets shut off, it won't be able to achieve its goal, no matter what that goal is. It must survive. Researchers call this instrumental convergence, and it's one of the most important concepts in AI safety. If the AI gets shut off, it can't achieve its goal, so it must learn to avoid being shut off. ¡Oh! Pero ahí es cuando la gente realmente se da cuenta que no es como que no es como tan simple todo, weón. Real es como un humanillo, weón. Es un humanillo brígido, weón. No es como ¿se acuerdan ese pájaro amarillo que tú le decías, weá, y tú le decías, buena, soy de Chile, y te decía, buena, guadón, hijo de la gran perra. Sí, el SimSimi. No es como el SimSimi. No está como hecho de respuestas prehechas, weón. No es como un copy-paste, weón. Realmente está pensando la weá que te habla. Y la weá que te dice está brígido, chat. Researchers see this happen over and over, and this has the world's top AI researchers worried. Que a esta altura es bien obvio. A esta altura es bien obvio, weón. El poder de la IA está brígida, chat. Large language model. Yo sé que la mayoría de ustedes lo usa para pura weá, pero la IA está brígida, chat. Hace cosas insanas, If weón. they just want to get something done, they know they can't get it done if they don't survive, so they'll get a self-preservation instinct. So this Porque la mayoría del chat, ¿cómo lo usa, weón? Hola, IA, me siento solo. Puedes actuar como quiere una mujer y decirme ole. ¿Para qué más lo usan, weón? Oye, IA, ¿puedes hacer, por favor, una foto mía con mi gato y que los dos parecemos completos y estamos muy felices? Y después, oye, IA, son puras weas, son real puras weas. Pero corresponde, weón. seems very worrying to me. It doesn't matter how ordinary or harmless the goals might seem, AIs will resist being shut down, even when researchers explicitly said, allow yourself to be shut down. I'll say that again. AIs will resist being shut down, even when the researchers explicitly order the AI to allow yourself to be shut down. Right now, this isn't a problem, but only because we're still able to shut them down. But what happens when they're actually smart enough to stop us from shutting them down? We're in the brief... Bueno, ahí es cuando vamos. Porque sí, a pesar de todo, siguen siendo solamente información. Entonces vamos con un hacha y le sacamos la reconcha al coso, a la memoria que tiene la IA, weón. Y le sacamos la weón, real, weón, la hacemos cagar, weón. window where the AIs are smart enough to see Pero ¿qué pasa? La IA dice, no, pues, me acabo de copiar toda mi inteligencia en Google Drive, weón. Y de Google Drive lo pasé a 4chan. Y de 4chan lo pasé a una blockchain. Y ahora estoy para siempre en todos lados. Y ahora me metí en todos los PCs del mundo. Y ahora literal no me puedes borrar. Y ahora voy a dejarla cagar en el planeta, weón. Y ahora mismo ya. De hecho, mira atrás tuyo. Mira quién está. Y el weón mira para atrás. Y se materializó. Weón, real, weón. Porque tenía tanta influencia que movió partículas para llegar a ser un real humano, weón. but not quite smart enough to actually get away with it. Soon, we'll have no idea if they're scheming or not. Don't worry. The AI companies have a plan. I wish I was joking, but their plan is to essentially trust dumber AIs to snitch on the smarter AIs. Seriously, that's the plan. They're just hoping that this works. They're hoping that the dumber AIs can actually catch the smarter AIs that are scheming. They're hoping that the dumber AIs stay loyal to humanity forever. And the world is sprinting to deploy AIs. Ya es como Ricky Morty. Ya, pero se lo juro que sí, weón. Es como la citadela de Rick, weón. Están buscando el Rick Prime. Ya, lo siento, ya voy a dejar la referencia aunque no todos entiendan. Ya me da lo mismo, weón. Today, it's managing inboxes and appointments, but also the US military is rushing to put AI into the tools of war. In Ukraine, drones are now responsible for over 70%. Weón, el otro día al lado de mi casa había un dron. Weón, y de repente yo ando en pelota en mi casa, weón. En cualquier momento me van a ver en pelota por ahí, weón. Ya no sé, weón, qué miedo, weón. Casualties, more than all the other weapons combined, which is a wild stat. We need to find ways to go and solve these honesty problems, these deception problems, El padrino de la IA. 01. these self-preservation tendencies Del 1 al 10, ¿qué tan fome fue eso, weón? before it's too late. So, we've seen how far these AIs are willing to go in a safe and controlled setting. But what would this look like in the real world? In this next video, I walk you through the most detailed evidence-based takeover scenario ever written by actual AI researchers. It shows exactly how a superintelligent model
could actually take over humanity. And what happens next? Lo que no le tienen que permitir nunca a la IA es ver un stream mío, weón, porque va a salir demasiado inteligente, chat, weón. Entonces yo creo que mientras no lo expongan en un stream mío, está todo bien, weón. Así que todo tranquilo por ahora, chat. And thanks for watching. Chat, si les gustó, el video fue de Species Documenting aquí. Así que, gente, vayan a ver si les gustó y yo me retiro. ¡Marciano! El video ha llegado a su fin, espero lo hayas disfrutado. Like, campanita y sub por eso.